Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hanukkah, one of the most important Jewish holidays, begins on Monday. During the 8 days of Hanukkah, believers commemorate the rededication of the Temple in Jerusalem. This joyous celebration of religious and physical freedom and light lasts from the evening of the 24th of Kislev to the evening of the 2nd of Tevet, according to the Jewish calendar, which corresponds to December the 14th to the 22nd this year, according to the Gregorian calendar. First candle will be lit on Monday, December the 14th. During the 8 days, one flame is lit each evening on the 8-branched candlestick, the Hanukkah menorah. Hanukkah is a celebration of joy during which fasting and mourning are not allowed, but working is not prohibited. Family members give each other gifts and spend the evenings together playing games and talking. The president of the Court of Auditors, Netanyahu Engelman, warned of possible foreign influence in the upcoming parliamentary elections in Israel. 10 months before the next Israeli parliamentary elections, the Knesset, the president of the State Audit Office, called on the government at a cybersecurity conference to prepare for the threat of external interference that could threaten the integrity of the elections. We need to get our act together and improve our preparedness. Preparations to ward off foreign influence are inadequate, Engelman said, ahead of the elections currently scheduled for October. The integrity of the elections are at risk. We have found significant deficiencies in Israel's preparedness for foreign influence that could be exercised in the 2026 elections. The government and the election committee must come to their senses and prepare, he added, when presenting his investigation into the matter. Prime Minister Benjamin Netanyahu's testimony in his criminal trial was delayed for several minutes when grieving parents whose children were killed during the Gaza war or murdered on October 7th entered the courtroom, and court security guards tried to remove them because they wanted to hold up signs with pictures of their loved ones. "We are grieving families who came here to sit with dignity," one of them said. "This is cowardice. The coward has refused to meet us for 2 years now." Anat, the mother of Sani Bet Ami, who was killed on October the 7th while trying to flee the Nova Festival, sobbed in the courtroom. The Prime Minister's defense attorney, Amit Haddad, asked that the family members not be expelled, and they were ultimately allowed to remain. Eyal Ezel, the father of Roni, who was killed at the Nahal Oz base on October the 7th, then turned to the judges and said that they had not come to provoke, but simply to look Netanyahu in the eye and ask for the simplest thing, the establishment of a state commission of inquiry. Poland is already preparing to increase the number of U.S. military personnel stationed on its territory by implementing the necessary investment plans, Deputy Prime Minister and Minister of National Defense Władysław Kosiniak-Kamysz said on Polish public radio. When asked whether the new U.S. national security strategy would lead to the withdrawal of U.S. military forces stationed in Europe, the minister replied that the U.S. forces in Poland will be increased, and there is no question of U.S. troops being withdrawn from Germany. He stated that he does not share the concerns about the withdrawal of U.S. forces from Europe. He also pointed out that it is cheaper to maintain U.S. troops in Europe than in the United States. The proportion of women in career positions, meaning permanent military service beyond compulsory conscription in the Israel Defense Forces, has risen by 7 percentage points in 5 years. According to exclusive data obtained by Israel Hayom, women will make up 1/3 of all career soldiers by 2024. The data will be presented to the Knesset by Brigadier General Ela Shino-Sachter, Chief of Staff of the IDF senior officer responsible for gender integration policy and advisor on gender issues. The data shows that the number of female officers in the IDF has increased by 9 percentage points over the past 5 years, and women currently make up 36% of the officer corps. The number of female non-commissioned officers has also increased similarly by 5 percentage points over 5 years, and women currently make up 31% of all non-commissioned officers in the IDF. Moreover, despite the severe labor shortage and the voluntary departure of hundreds of professional soldiers are returning to service. According to the data of the 1,386 professional soldiers who rejoined into the army, nearly half are women. According to a report by the Syrian Observatory for Human Rights, this week, for the first 7 years, a Jewish organization visited synagogues and the school in Aleppo that have been closed for decades, accompanied by 2 rabbis from Israel who were on a secret visit. The delegation visited 2 historic synagogues in the Al-Jamili and Bab al-Nasr neighborhoods of the city. The delegation's visit was held under strict security guard by internal security forces who closed off the entire street upon the delegation's arrival. The center also reported that the governor of Aleppo promised the delegation that he would work to return the properties to the international community. According to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, the amendments to the U.S. peace plan are still secret, but there can be no secrecy when it comes to human rights.
While the American side's proposal regarding Ukraine's international commitments to human rights and religious freedom have been revised in line with European interpretations, the foreign minister added. The head of Russian diplomacy emphasized that U.S. President Donald Trump is the only Western leader who, immediately after moving into the White House in January, showed understanding for the reasons that made the war in Ukraine inevitable. He said that Moscow and Washington had agreed to continue working to resolve the conflict in Ukraine. Speaking about the European Union, he said that the EU still deludes itself that Russia can be defeated. And finally, for the weather over the weekend, there may be ground fog in many places with some drizzle. Over Sunday, the wind will pick up in speed and there will be some sunshine again. The average temperatures will be around -2 to 3 degrees Celsius in the morning and 6 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Chanukka, einer der wichtigsten jüdischen Feiertage, beginnt am Montag. Während der 8 Tage von Chanukka gedenken die Gläubigen der Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem. Dieses freudige Fest der religiösen und körperlichen Freiheit und des Lichts dauert nach dem jüdischen Kalender von Abend des 24. Kislev bis zum Abend des 2. Tevet, was nach dem georgianischen Kalender in diesem Jahr dem 14. bis 22. Dezember entspricht. Die erste Kerze wird am Montag, dem 14. Dezember, angezündet. Während der 8 Tage wird jeden Abend eine Flamme auf dem 8-armigen Leuchter der Chanukka Menorah angezündet. Chanukka ist ein Fest der Freude, währenddessen Fasten und Trauern nicht erlaubt sind, aber Arbeiten nicht verboten sind. Familienmitglieder beschenken sich gegenseitig und verbringen die Abende gemeinsam mit Spielen und Gesprächen. Der Präsident des Rechnungshofs Netanyahu Engelmann warnte vor möglichen ausländischen Einflüssen auf die bevorstehenden Parlamentswahlen in Israel. 10 Monate vor den nächsten israelischen Parlamentswahlen der Knesset forderte der Präsident des staatlichen Rechnungshofs die Regierung auf einer Cybersicherheitskonferenz auf, sich auf die Gefahr einer externen Einmischungen vorzubereiten, die die Integrität der Wahlen gefährden könnten. Wir müssen uns zusammenraufen und unsere Vorbereitungen verbessern. Die Vorbereitungen zur Abwehr ausländischer Einflussnahme sind unzureichend, sagte Engelmann im Vorfeld der derzeit für Oktober geplanten Wahlen. Die Integrität der Wahlen ist gefährdet. Wir haben erhebliche Mängel in der Vorbereitung Israels auf ausländische Einflussnahme festgestellt, die bei den Wahlen 2026 zum Tragen kommen würden. Die Regierung und die Wahlkommission müssen zur Vernunft kommen und sich vorbereiten, fügte er bei der Vorstellung seiner Untersuchung zu diesem Thema hinzu. Die Aussage von Premierminister Benjamin Netanyahu in seinem Strafprozess wurde um einige Minuten verzögert, als trauernde Eltern, deren Kinder während des Gazakrieges getötet oder am 7. Oktober ermordet worden waren, den Gerichtssaal betraten und die Sicherheitskräfte des Gerichtes versuchten, sie hinaus zu begleiten, weil sie Schilder mit Bildern ihrer Angehörigen hochhalten wollten. Wir sind trauernde Familien, die hierher gekommen sind, um in Würde zu sitzen, sagte einer von ihnen. Das ist Feigheit. Der Feigling weigert sich seit 2 Jahren, sich mit uns zu treffen. Anat, die Mutter von Sami Betami, der am 7. Oktober bei dem Versuch von Nova Festival zu fliehen getötet wurde, schluchzte im Gerichtssaal. Der Verteidiger des Premierministers Amit Haddad bat darum, die Familienangehörigen nicht des Saales zu verweisen, und schließlich durften sie bleiben. Erli Isel, der Vater von Ronny, der am 7. Oktober in der Nahal-Oz-Basis getötet wurde, wandte sich dann an die Richter und sagte, sie sei nicht gekommen, um zu provozieren, sondern einfach, um Netanyahu in die Augen zu sehen, um das Einfachste zu bitten, die Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission. Polen bereitet sich bereits darauf vor, die Zahl der auf seinem Territorium stationierten US-Soldaten zu erhöhen, indem es die erforderlichen Investitionspläne umsetzt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz im polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auf die Frage, ob diese neue nationale Sicherheitsstrategie der USA zum Abzug der in Europa stationierten US-Streitkräfte führen würde, antwortete der Minister, dass die US-Streitkräfte in Polen aufgestockt werden und ein Abzug der US-Truppen aus Deutschland nicht zur Debatte steht. Er erklärte, dass er die Bedenken hinsichtlich eines Abzuges der US-Truppen aus Europa nicht teile. Er wies auch darauf hin, dass es billiger sei, US-Truppen in Europa zu stationieren, als in den Vereinigten Staaten. Der Anteil von Frauen in Laufbahnpositionen, also dauerhafter Militärdienst über die Wehrpflicht hinaus, in den israelischen Streitkräften ist innerhalb von 5 Jahren um 7% gestiegen. Nach exklusiven Daten, die Israel Hayom vorliegen, würden Frauen bis 2024 ein Drittel aller Berufssoldaten ausmachen. Die Daten werden der Knesset vom Brigadiergeneral Ela Shihodoch Schachter
Stabschefin, die für die Gleichstellungspolitik zuständige Offizierin der IDF und Beraterin für Gleichstellungsfragen vorgelegt. Die Daten zeigen, dass die Zahl der weiblichen Offiziere in der IDF in den letzten 5 Jahren um 9 Prozentpunkte gestiegen ist und Frauen derzeit 36% des Offizierkorps ausmachen. Die Zahl der weiblichen Unteroffiziere ist ebenfalls ähnlich gestiegen, und zwar um 5% in 5 Jahren, und Frauen machen derzeit 31% aller Unteroffiziere in der IDF aus. Darüber hinaus kehren Soldaten trotz eines gravierenden Arbeitskräftemangels und des freiwilligen Ausscheidens von Hunderten von Berufssoldaten zum Dienst zurück. Den Daten zufolge sind fast die Hälfte der 1386 Berufssoldaten, die wieder in die Armee eingetreten sind, Frauen. Laut einem Bericht der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat diese Woche zum ersten Mal seit Jahren eine jüdische Organisation Synagogen und eine Schule in Aleppo besucht, die seit Jahrzehnten geschlossen waren. Begleitet wurde sie dabei von 2 Rabbinern aus Israel, die sich auf einer geheimen Reise befanden. Die Delegation besuchte 2 historische Synagogen in den Stadtvierteln Al-Jamili und Bab al-Nasr. Der Besuch der Delegation fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und internen Sicherheitskräften statt, die bei der Ankunft der Delegation die gesamte Straße sperrten. Das Zentrum berichtete auch, dass der Gouverneur von Aleppo der Delegation versprochen habe, sich für die Rückgabe der Immobilien an die internationale Gemeinschaft einzusetzen. Laut dem russischen Außenminister Sergei Lavrov sind die Änderungen am US-Friedensplan noch geheim, aber wenn es um Menschenrechte geht, darf es keine Geheimhaltung geben. Nun, die Vorschläge der amerikanischen Seite bezüglich der internationalen Verpflichtungen der Ukraine in Bezug auf Menschenrechte und Religionsfreiheit wurden im Einklang mit europäischen Interpretationen überarbeitet, fügte der Außenminister hinzu. Der Chef der russischen Diplomatie betonte, dass US-Präsident Donald Trump der einzige westliche Stabschef sei, der unmittelbar nach seinem Einzug ins Weiße Haus im Januar Verständnis für die Gründe gezeigt habe, die den Krieg in der Ukraine unvermeidlich gemacht haben. Er sagte, Moskau und Washington hätten vereinbart, weiter an einer Lösung des Konfliktes in der Ukraine zu arbeiten. In Bezug auf die Europäische Union sagte er, die EU mache sich immer noch vor, dass Russland besiegt werden könne. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende kann es vielerorts zu Bodennebel und Nieselregen kommen. Am Sonntag nimmt der Wind zu und es gibt etwas Sonnenschein. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen -2 und 3 Grad und nachmittags bei +6 und +8 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres. Hanouka, l'une des fêtes juives les plus importantes, comme on l'a dit. Pendant les 8 jours de Hanouka, les croyants commémorent la reconsécration du temple de Jérusalem. Cette joyeuse célébration de la liberté religieuse et physique et de la lumière du soir du 24 qui se lève au soir du second du Tevet, selon le calendrier juif, ce qui correspond cette année au 14 et 22 décembre, selon le calendrier grégorien. La première bougie sera allumée le lundi 14 décembre. Pendant 8 jours, une flamme est allumée chaque soir sur les chandeliers à 8 branches, le menorah de Hanouka. Hanouka est une fête joyeuse pendant laquelle le jeûne et le deuil sont interdits, et le travail n'est pas interdit. Les membres de la famille s'offrent des cadeaux et passent les soirées ensemble à jouer et à jouer et à se discuter. Le président de la Cour des comptes, Netanyahu Engelman, a mis en garde contre une possible influence étrangère lors des prochaines élections législatives en Israël. 10 mois avant les prochaines élections législatives israéliennes, à la Knesset, le président de la Cour des comptes a appelé le gouvernement, lors d'une conférence sur la cybersécurité, à se préparer à la menace d'ingérence extérieure qui pourrait compromettre l'intégrité des élections. Nous devons nous organiser à améliorer notre état de préparation. Les préparatifs visant à repousser toute influence étrangère sont insuffisants, a déclaré M. Engelman avant les élections actuellement prévues en octobre. L'intégrité des élections est menacée. Nous avons constaté d'importantes lacunes dans la préparation d'Israël face à l'influence étrangère qui pourrait s'exercer lors des élections de 2026. Le gouvernement et la commission électorale doivent prendre conscience de la situation et se préparer, a-t-il ajouté lors de la présentation de son enquête sur la question.
Le témoignage du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans son procès pénal a été retardé de plusieurs minutes lorsque des parents en deuil dont les enfants ont été tués pendant la guerre de Gaza ont assassiné le 7 octobre sont entrés dans la salle d'audience que les agents de sécurité du tribunal ont tenté de les expulser parce qu'ils voulaient brandir des pancartes avec des photos de leurs proches. Nous sommes des familles en deuil venues ici pour siéger avec dignité, a déclaré l'un d'entre eux. C'est la lâcheté laquelle je refuse de nous rencontrer depuis de 2 ans. Anat, la mère de Sami Ben-Ami, tuée le 7 octobre alors qu'il tentait de fuir le festival Nova, a fondu les larmes dans la salle d'audience. L'avocat de la défense du Premier ministre Hamid Haddad a demandé que les membres de la famille ne soient pas expulsés, mais ils ont finalement été autorisés à rester. Et à Liesel, le père de Ronnie, tué à la base de Nahal Oz le 7 octobre, s'est alors tourné vers les juges et leur a dit qu'il n'était pas venu pour provoquer, mais simplement pour regarder Netanyahou dans les yeux et lui demander la chose la plus simple, la création d'une commission d'enquête nationale. La Pologne se prépare déjà à augmenter le nombre de militaires américains stationnés sur son territoire en mettant en œuvre les plans d'investissement nécessaires, a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Władysław Kosiniak-Kamysz à la radio publique polonaise, lorsque lui a demandé si la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine entraînerait le retrait des forces militaires américaines stationnées en Europe. Le ministre a répondu que les forces américaines en Pologne seront renforcées et qu'il n'est pas question de retirer les troupes américaines d'Allemagne. Il a déclaré que n'est pas partagé les inquiétudes concernant le retrait des forces américaines d'Europe. Il a également souligné qu'ils étaient moins coûteux de maintenir des troupes américaines en Europe qu'aux États-Unis. La proportion des femmes occupant des postes de carrière service militaire permanent au-delà du service obligatoire dans les forces de défense israéliennes a augmenté de 7 points de pourcentage en 5 ans. Selon les données exclusives obtenues par Israël Hayom, les femmes représenteront un tiers de tous les soldats de carrière d'ici 2024. Ces données seront présentées à la Knesset par le brigadier général Ela Charter, chef d'état-major, officier supérieur de l'armée israélienne responsable de la politique d'intégration des genres et conseiller sur les questions des genres. Les données montrent que le nombre de femmes officiers dans l'armée israélienne a augmenté de 9 points de pourcentage au cours des 5 dernières années et que les femmes représentent actuellement 36% du corps des officiers. Le nombre de femmes sous-officiers a également augmenté de manière similaire de 5 points de pourcentage en 5 ans et les femmes représentent actuellement 31% de l'ensemble des sous-officiers de l'armée israélienne. De plus, malgré une grave pénurie de manœuvres et le départ volontaire des centaines de soldats professionnels, les soldats reprennent du service. Selon les données, sur 1386 soldats professionnels qui ont rejoint l'armée, près de la moitié sont des femmes. Selon un rapport de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette semaine, pour la première fois depuis des années, une organisation juive a visité des synagogues et une école à Aleppo qui a été fermée depuis des décennies, accompagnée de 2 rabbins israéliens en visite secrète. La délégation a visité 2 synagogues historiques dans les quartiers d'Al-Jamili et de Bab al-Nasr. La visite de la délégation est déroulée sous la surveillance stricte des forces de sécurité intérieure qui ont bouclé toute la rue à l'arrivée de la délégation. Le centre a également rapporté que le gouverneur d'Alep avait promis à la délégation qu'il s'efforcerait de restituer les biens à la communauté internationale. Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, les amendements au plan de paix américain sont encore secrets, mais il ne peut y avoir de secret lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Bien, les propositions de la partie américaine concernant les engagements internationaux de l'Ukraine en matière des droits de l'homme et des libertés religieuses ont été révisées conformément aux interprétations européennes, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie russe a souligné que le président américain Donald Trump est le seul dirigeant occidental qui, immédiatement après son entrée à la Maison-Blanche en janvier, a fait preuve de compréhension pour les raisons qui ont rendu la guerre en Ukraine inévitable. Il a déclaré que Moscou et Washington avaient convenu de continuer à œuvrer pour résoudre le conflit en Ukraine.
À propos de l'Union européenne, il a déclaré que l'UE s'est bercé toujours d'illusions en pensant que la Russie pouvait être vaincue. Et finalement, pour le métier, au cours du week-end, il pourrait y avoir du brouillard au sol dans de nombreux endroits, accompagné de bruines. Dimanche, le vent se renforcera et il y aura un peu du soleil. Les températures moyennes seront comprises entre moins 2 et 3 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las... Hanukkah, una de las fiestas judías más importantes, comienza el lunes. Durante los 8 días de Hanukkah, los creyentes conmemoran la rededicación del Templo de Jerusalén. Esta alegre celebración de la libertad religiosa y física y de la luz dura desde la tarde del 24 de Kislev hasta la tarde del 2 de Tevet, según el calendario judío, lo que corresponde al 14 y 22 de diciembre de este año, según el calendario gregoriano. La primera vela se encenderá el lunes 14 de diciembre. Durante los 8 días, cada noche se enciende una llama en el calendario de 8 brazos, la menorá de Hanukkah. Hanukkah es una celebración de alegría durante la cual no se permite el ayuno ni el luto, pero tampoco se prohíbe trabajar. Los miembros de la familia se intercambian regalos y pasan las tardes juntos jugando y conversando. El presidente del Tribunal de Cuentas, Netanyahu Engelman, advirtió sobre la posible influencia extranjera en las próximas elecciones parlamentarias en Israel. 10 meses antes de las próximas elecciones parlamentarias israelíes, la Knesset, el presidente de la Oficina de Auditoría Estatal, pidió al gobierno en una conferencia sobre ciberseguridad que se preparara para la amenaza de interferencias externas que podrían poner en peligro la integridad de las elecciones. Tenemos que ponernos las pilas y mejorar nuestra preparación. Los preparativos para evitar la influencia extranjera son insuficientes, afirmó Engelman antes de las elecciones previstas actualmente para octubre. La integridad de las elecciones está en peligro. Hemos encontrado deficiencias significativas en la preparación de Israel ante la influencia extranjera que podría ejercerse en las elecciones de 2026. El gobierno y la comisión electoral deben entrar en razón y prepararse, añadió al presentar su investigación sobre el asunto. El testimonio del primer ministro Benjamin Netanyahu en su juicio penal se retrasó varios minutos cuando unos padres afligidos cuyos hijos murieron durante la guerra de Gaza o fueron asesinados el 7 de octubre entraron en la sala del tribunal y los guardias de seguridad del tribunal intentaron expulsarlos porque querían mostrar carteles con fotos de sus seres queridos. Somos familias afligidas que hemos venido aquí para sentarnos con dignidad, dijo uno de ellos. Esto es cobardía. El cobarde se ha negado a reunirse con nosotros durante 2 años. Anat, la madre de Sani Betami, que murió el 7 de octubre mientras intentaba huir del Festival Nova, sollozó en la sala del tribunal. El abogado defensor del primer ministro Amit Haddad pidió que no se expulsara a los familiares y finalmente se le permitió permanecer en la sala. Eliezer, padre de Ronnie, asesinado en la base de Nahal Oz el 7 de octubre, se dirigió entonces a los jueces y les dijo que no habían venido a provocar, sino simplemente a mirar a Netanyahu a los ojos y pedirle lo más sencillo, la creación de una comisión estatal de investigación. Polonia ya se está preparando para aumentar el número de militares estadounidenses estacionados en su territorio mediante la implementación de los planes de inversión necesarios, según ha declarado el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional Władysław Kosiniak-Kamysz en la radio pública polaca. Cuando se le preguntó si la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos conduciría a la retirada de las fuerzas militares estadounidenses estacionadas en Europa, el ministro respondió que las fuerzas estadounidenses en Polonia se incrementarán y no se plantea la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania.
Afirmó que no comparte las preocupaciones sobre la retirada de las fuerzas estadounidenses de Europa. También señaló que es más barato mantener tropas estadounidenses en Europa que en los Estados Unidos. La proporción de mujeres en puestos de carrera y servicio militar permanente más allá del servicio obligatorio en las fuerzas de defensa de Israel ha aumentado en 7 puntos porcentuales en 5 años. Según datos exclusivos obtenidos por Israel Hayom, las mujeres constituirán un tercio de todos los soldados de carrera en 2024. Los datos serán presentados a Knesset por la general de brigada Ela Shachter, jefa de Estado Mayor, la oficial, el mayor rango de las FDI responsable de la política de integración de género y asesora en cuestiones de género. Los datos muestran que el número de mujeres oficiales en las FDI ha aumentado en 9 puntos porcentuales en los últimos 5 años y que las mujeres representan actualmente el 36% del cuerpo de oficiales. El número de mujeres suboficiales también ha aumentado de forma similar en 5 puntos porcentuales en 5 años. Las mujeres representan actualmente el 31% de todos los suboficiales de la FDI. Además, a pesar de la grave escasez de mano de obra y de la salida voluntaria de cientos de soldados profesionales, los soldados están volviendo al servicio. Según los datos de los 1.386 soldados profesionales que se reincorporaron al ejército, casi la mitad son mujeres. Según un informe del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, esta semana, por primera vez en años, una organización judía visitó sinagogas y una escuela en Alepo que habían estado cerradas durante décadas, acompañada por 2 rabinos de Israel que la encontraban en una visita secreta. La delegación visitó 2 sinagogas históricas en los barrios de Al-Jamili y Bab al-Nasr de la ciudad. La visita de la delegación se llevó a cabo bajo estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad interna que cerraron toda la calle a la llegada de la delegación. El centro también informó de que el gobernador de Alepo prometió a la delegación que trabajaría para devolver las propiedades a la comunidad internacional. Según el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, las enmiendas al plan de paz estadounidense siguen siendo secretas, pero no puede haber secretismo cuando se trata de derechos humanos. Bueno, las propuestas de la parte estadounidense relativas a los compromisos internacionales de Ucrania en materia de derechos humanos y libertad religiosa se han revisado de acuerdo con las interpretaciones europeas, añadió el ministro de Asuntos Exteriores. El jefe de la diplomacia rusa destacó que el presidente estadounidense Donald Trump es el único líder occidental que inmediatamente después de mudarse a la Casa Blanca en enero mostró comprensión por las razones que hicieron inevitable la guerra en Ucrania. Afirmó que Moscú y Washington habían acordado seguir trabajando para resolver el conflicto en Ucrania. En cuanto a la Unión Europea, dijo que la UE sigue engañándose a sí misma pensando que Rusia puede ser derrotada. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana puede haber niebla en muchos lugares con llovizna. El domingo el viento arreciará y habrá algo de sol. La temperatura media rondará los menos 2 y 3 grados por la mañana y los 6 y 8 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。犹太教最重要节日之一的光明节将于下周一来开帷幕。在这一为期8天的庆典中，信徒们将今年耶路撒冷圣殿重新奉献给耶和华。这场象征宗教自由、身心自由与光明胜利的环境活动，从希伯来历基数6月24日黄昏持续到别月2日黄昏，对应的公历是12月14日。这22日，手持蜡烛将于12月14日起星期一点燃。在这8天里，每晚都会在8支烛台及光明节烛台上点燃1支蜡烛。光明节是充满喜悦的庆典，期间禁止斋戒与哀悼等工作不受限制。
家人们互赠礼物、内网工具、玩游戏、许家常。以色列国家审计署署长马塔尼亚胡·安格尔曼提醒说，以色列即将举行的议会选举可能面临外国干预。距离以色列议会选举还有10个月之际，这位国家审计机构负责人在网络安全会议上呼吁政府防范外部干预威胁，此类干预可能危及选举公正性。安格尔曼针对在定于明年10月举行的选举表示，我们必须加强协作并提升防范能力，防止外国影响的准备工作存在明显不足，选举公正性正面临风险。我们发现以色列在防范外国干预方面的准备工作存在重大缺陷，对于外国干预的准备工作远远不够。他在提交相关调查报告时还说，选举公正性正面临风险。我们发现以色列在防范2026年选举中可能出现的外国干预方面存在重大缺陷，政府和选举委员会必须清醒认识到问题并做好准备。以色列总理内塔尼亚胡的刑事审判作证环节延迟了数分钟，原因是多名同时艾滋的父母进入法庭，他们的子女在加沙战争中丧生或在2023年10月7日遇害。法庭安保人员试图居住这些举着亲人照片标语的家长，其中一位家长表示，我们是怀着尊严前来哀悼的家庭，他是个懦夫。这个懦夫2年来都拒绝与我们见面。2023年10月7日，试图逃离诺瓦音乐节时遇害的萨尼·贝纳米的母亲阿内塔在法庭上也不断哭诉。内塔尼亚胡总理的辩护律师阿米特·哈达的请求法庭不要驱逐家属，最终他们获准留在法庭内。2023年10月7日，在纳哈尔2号自己遇害的罗尼的父亲埃塞尔法官表示，我们并不是来挑衅，这是想支持内塔尼亚胡提出最基本的要求，成立国家调查委员会。波兰副总理兼国防部长瓦迪瑟瓦夫·科西尼亚克梅申在波兰国家广播电台表示，波兰正着手实施必要投资计划，以增加驻波美军人数。当被问及美国新国家安全战略是否会导致驻欧美军撤离时，这位部长回应称，驻波美军将会增加美军撤离的国更是绝无可能。他表示自己并不会为美军撤离欧洲的说法担忧，并指出美国在欧洲驻军比在其本土驻军的成本更低。以色列国防军中完成义务兵役后继续服役的女性职业军官的比例在5年内上升了7个百分点。据今日以色列报头条获得的数据，2024年及女性愿意占职业军人的1/3。这一数据由负责性别融合政策的以色列国防军参谋长兼性别事务顾问阿拉西多·沙赫特中提交至以色列议会。数据显示，过去5年间，以色列国防军女性军官比例增加了9个百分点。目前女性军官占军官总数的36%，女士官比例同样显著提升，5年间增长5个百分点。目前女性占以色列国防军全体士官的31%。值得注意的是，尽管面临严峻的人力短缺和数百名职业军人自愿离开的情况，更多的士兵们正重返军营。数据显示，在1386名重返军队的职业军人中，近半数为女性。据叙利亚人权观察中心本周报道，一个犹太组织在2名以色列拉比的秘密陪同下，首次造访了阿雷颇市关闭数十年的犹太教堂和学校。代表团参观了阿雷颇加米利耶区和巴布纳斯尔区的2座历史悠久的犹太教堂。这次访问在内部安全部队的严密戒备下进行。代表团抵达时，整条街道均被封锁。该中心同时称阿雷颇省长向代表团承诺将努力推动将这些财产归还国际社会。
俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国和平计划的修订内容仍属机密，但涉及人权问题是不应存在保密。这位外长说，美方关于乌克兰在人权和宗教自由方面国际义务的提案，已根据欧洲的解释进行了修订。这位俄罗斯外交部长强调，美国总统特朗普是西方唯一一位今年1月入驻白宫后立即展现出对乌克兰战争不可避免的原因表现出理解的领导人。拉夫罗夫说，莫斯科与华盛顿已同意继续合作解决乌克兰冲突。在谈及欧盟时，他认为欧盟仍在自欺欺人地认为俄罗斯可以被击败。那天今日周末期间多的可能出现代表大雾，并伴有细雨。周日风力将增强，但阳光会将先出现，平均气温早上约为-2至-3度，午后为6至8度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。חג החנוכה, אחד החגים היהודיים הגדולים ביותר, יתחיל ביום שני. במהלך החנוכה, בין 8 הימים, המאמינים מציינים את חנוכת בית המקדש מחדש בירושלים. חג השמחה, החירות הדתית והפיזית וחג האור יימשכו מערב כ"ד בכסלו ועד ערב ב' בטבת לפי הלוח היהודי, מה שאומר שעל פי הלוח הגרגוריאני, השנה הוא יהיה בין ה-14 ל-22 בדצמבר, כאשר הנר הראשון יודלק ביום שני, ה-14 לחודש. ראש משרד מבקר המדינה בישראל, נתניהו אנגלמן, הזהיר מפני השפעה זרה אפשרית בבחירות הקרובות לכנסת. 10 חודשים לפני בחירת הכנסת הבאה של ישראל, קרא ראש משרד מבקר המדינה לממשלה להיערך לאיום של התערבות חיצונית שעלולה לאיים על שלמות הבחירות בכנס בנושא הבטחת סייבר. אנחנו צריכים להתעשת ולשפר את המוכנות שלנו. יש חוסר הערכות למניעת השפעה זרה, אמר אנגלמן לקראת הבחירות המתוכננות כעת לאוקטובר הבא. שלמות הבחירות בסכנה, מצאנו ליקויים משמעותיים בהכנת ישראל לבחירות 2026. הממשלה וועדת הבחירות צריכות להתעשת ולהיערך, הוסיף והציג את חקירתו בנושא. משפטו הפלילי של ראש הממשלה בנימין נתניהו התעכב במספר דקות לאחר שהורים אבלים שילדיהם נהרגו במהלך מלחמת עזה או נרצחו ב7 באוקטובר נכנסו לאולם בית המשפט ונתבקשו על ידי מאבטחי בית המשפט לצאת עקב שלטים עם תמונות של יקיריהם. אנחנו משפחות אבלות שבאו לשבת כאן בכבוד, אמר אחד מהם. זו פחדנות, הפחדן סירב להיפגש איתנו במשך 2 ענת, אמה של סני בן עמי שנהרגה ב7 באוקטובר בעוד שניסתה להימלט מפסטיבל נובה, בכתה באולם בית המשפט. עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד התחנן שלא לגרש את בני המשפחה שבסופו של דבר הורשו להישאר. אייל אסל, אביה של רוני, שנהרג ב7 באוקטובר בבסיס נחל עוז, פנה לאחר מכן לשופטים ואמר כי הם לא באו להתגרות, אלא פשוט להסתכל לנתניהו בעיניים ולבקש את הדבר הפשוט ביותר, הקמת ועדה חקירת ממלכתית. פולין כבר מתכננת להגדיל את מספר אנשי הצבא האמריקני המוצבים בשטחה על ידי יישום תוכניות השקעות הנדרשות, אמר ולדיסלב קוסיניאקמיש, שר ההגנה הלאומי וסגן ראש הממשלה ברדיו הציבורי הפולני. כשנשאל האם האסטרטגיה הביטחונית הלאומית החדשה של ארצות הברית עלולה להוביל לנסיגת כוחות צבא ארצות הברית מאירופה, השיב השר כי תהיה עלייה בכוחות אמריקאים בפולין ואין שאלה של נסיגת כוחות מגרמניה. הוא הצהיר כי אינו שותף לחששות בנוגע לנסיגת הכוחות האמריקאים מאירופה. הוא גם ציין כי זול יותר להחזיק כוחות אמריקאים באירופה מאשר בארצות הברית. שיעור הנשים בתפקידי קבע בצה"ל גדל ב7% ב5 שנים, על פי נתונים בלעדיים שהגיעו לידי ישראל היום. נשים יהוו שליש מכלל חיילי הקבע עד 2024. הנתונים יוצגו לכנסת על ידי תת-אלוף אלה סידו שכטר, יועצת מגדרית לרמטכ"ל. הנתונים מראים כי חיל הקצונות בצה"ל גדל ב9% ב5 שנים האחרונות, וכיום נשים מהוות 36% מחיל הקצינות. גם חיל הקצינות המקצועיות גדל ב5% ב5 שנים, וכיום הן מהוות 31% מכלל הקצינות המקצועיות בצה"ל. יתר על כן, למרות מחסור חמור בכוח אדם ועזיבה מרצון של מאות חיילים מקצועיים, חיילים אכן חוזרים לשירות. על פי הנתונים, כמעט מחצית מ-1386 החיילים המקצועיים שחזרו לצבא הן נשים.
המרכז הסורי לזכויות האדם דיווח השבוע לראשונה מזה שנים, ארגון יהודי ביקר בבתי הכנסת ובבית ספר בעיר חלב, שהייתה סגורה במשך עשרות שנים בנוכחות שני רבנים מישראל שהיו בביקור חשאי. המשלחת ביקרה בשני בתי כנסת היסטוריים בשכונת אל-ג'מילי ובאב אל-נאסר בעיר. ביקור המשלחת נערך תחת הבטחה הדוקה של כוחות ביטחון פנימיים שסגרו את כל הרחוב עם הגעת המשלחת. המרכז דיווח כי גם מושל חלב הבטיח למשלחת כי יפעל להשבת הנכסים לקהילה הבינלאומית. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר כי התיקונים לתוכנית השלום של ארצות הברית עדיין סודיים, אך לא יכולה להיות סודיות בכל הנוגע לזכויות האדם. ובכן, הצעות הצד האמריקני להבטחת התחייבויותיה הבינלאומיות של אוקראינה בנושא זכויות האדם וחופש דת עובדו מחדש בהתאם לפרשנות האירופית, הוסיף שר החוץ. ראש הדיפלומטיה הרוסית הדגיש כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא המנהיג המערבי היחידי שמיד לאחר שעבר על הבית הלבן בינואר גילה הבנה לסיבות שהפכו את המלחמה באוקראינה לבלתי נמנעת. הוא אמר כי מוסקבה ווושינגטון הגיעו להסכם להמשיך לעבוד לסיום הסכסוך באוקראינה. בהתייחסו לאיחוד האירופי, הוא אמר כי האיחוד עדיין מאמין שניתן להבין את רוסיה. ולמזג האוויר ייתכן ערפל במקומות רבים במהלך סוף השבוע עם מעט גשם. עד יום ראשון הרוח צפויה להתחזק, אבל יהיה מעונן חלקית פחות או יותר. הטמפרטורות חזויות להיות בין מינוס 2 ל-3 מעלות בבוקר ובין 6 ל-8 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.